ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମ୍ ଆଦମୀ ଦଳ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ବି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଓ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ପୁଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହୁ ଓ ଏ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପାଦ ଥାପିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବଡ଼ଚଣାର ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରତିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ବି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। Star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from sorry. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ବଡ଼ଚଣା ମାଟି ପାଇଁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ଯୁବ ସଂଗଠନ, ଯୁବ ନେତା ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇବୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଯୁବ ଜଣେ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ଭାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନେତା ବୋଲି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆପଣ ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ବଡ଼ଚଣାର ଗର୍ବଗୌରବ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ମତ ରଖିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ, ରୋଜଗାରର ରାଜନୀତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? 5T ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଚାଲିଛି, ରଙ୍ଗ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏଠି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି।
आउ आसिले स्वास्थ्य BSKY कार्ड देइचंती जार लिमिट 5 लाख पर्यंत एवं ताहा कथा भी न कहवा भल जे पर्यंत गोटे रोगी एडमिशन न होईची तार चिकित्सा से पाई पारु नाही। बिजुली ओडिशा रे उत्पादन रो केंद्र हला बिजुली जहा कि अदर स्टेट ताकू किणी नौची एवं ता ओडिशा रे जाकि तार किछि मूल्य दवा पाई पडुची लोक माने ताकू व्यवहार करूचंती। आमे 200 यूनिट बिजुली मागणा दउछु जहा कि दिल्ली रे एवं पंजाब रे 300 यूनिट बिजुली मागणा। रोजगार एठिकार रोजगार कहले दादन मोदी बाबू कहते हम 2000 करोड़ लोग को रोजगार देगा, लेकिन हम बोल रहे हैं भाई आप 2 आदमी बड़चना का 2 आदमी को दिखाइए जिसको आप एम्प्लॉयमेंट किए हैं, दिखाइए 2 आदमी को। और ओडिशार राजनीति कथा भी न कहवा भल। ओडिशार राजनीति दुर्नीति भ्रष्टाचार चांदचोर राजनीति चली दीर्घ 30 वर्ष शासन गादी रे बसिथिबा लोक आज लोकंक पाखरे पहुंच पारिनी कि एया पहुंची लोकंक घरे घरे मद पहुंची मांस पहुंची किंतु आज बड़चणा निर्वाचन मंडली रे 43टा पंचायत रे पानी पहुंची पारिनी। एवं आपण जानिथिबे आम अंचल रे ए जो नेता एवं बहुत किछि ए माटी जन्म होइकी बड़चणा माटी पई संग्राम जारी रखिकी जा कार्य करछंती से विषय कौन जानिथिबे को नेतांक विषय टे कहबे। देखंतु आज बड़चणार राजनीति मोड़ एमिति जे लोक माने हसिबा को लागिलेनी राजनीति उपरे जहार किछि स्थितित्व नाही। कोन हमर बड़चणा निर्वाचन मंडली रे एमिति के सक्रिय कर्मी नांती कि एमिति के स्वाभिमान लोक नांती कि आमे गोटे जार स्थितित्व नथिबा लोक को आनी कि आमे बड़चणा निर्वाचन मंडली रे स्टैंड कर दउचंती। जेमिति हमर इतिश्री मैडम थिले, मनोरमा आचार्य मैडम भी थिले, से रिजाइन करके कांग्रेस रे जोग देले, तांकु भी कोन प्रार्थी करि पार नथांते। गोटे बाहर जार किछि स्थिति नाही ताकु आनी कि एटी मैदान रे ओलेइचंती लोक माने हसुचंती। एवं बीजेपी कथा कहवा भी शोचनीय जहाँकि 10 वर्ष है से प्रतिद्वंदित्व करी आछंती, भल लीड भी नौचंती से, किंतु से भी आज शांत पड़ी जाइछंती। माने कहवा को गले लोकंक पाखरे पहुंच कि मध्य किछि कार्य करि पारु नांती। से भी कहंतु 10 वर्ष भितरे से कोन काम करिसंती लोकंक पाखरे आज पहुंचीचंती। मु मानुची हां ठीक अछि पहुंचीचंती सत। 10 वर्ष भितरे लोकंकर सुविधा असुविधा सुख दुखर साथी हेई पारिचंती, हेई पारि नांती। जदि हेई पारि थांते आज लोकंक घरे घरे पानीय जल थांता। किंतु मु एतिकी प्रतिश्रुति दउची आम आदमी पार्टी गोटे साधारण लोकर पार्टी। आमे जहा दिल्ली रे करिचु, पंजाब रे करिचु, ताहा ओडिशा रे करिबु, ता सर्वप्रथमे बड़चणा निर्वाचन मंडली रे ता सफल करिबु। एवं बड़चणा को नूतन बड़चणा रे आमे परिणत करिबु जहा कि शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली रोजगार पानीय जल पाई आम राजनीति ता बड़चणा रे सफल हबो। आपण तो ये विरोध दल भूमिकार भी अवतीर्ण होना एथि तो विरोध दल भूमिका अच्छी से भी मध्य किसी विरोध दल भूमिका निर्वाह कर पारते ए बचना आउ आपण जो कहते बचना रे आमे आसिले या करूँ विरोध दल भूमिका जो कहते किंतु आपण केते दूर बचना माटी को आपण कथा को पालन कर से विषय टिके जनसाधारण कहे बार्ता। देखंतु आज्ञा मु बहुत पंचायत भी विजिट कली सेमानकर वार्ता एया जे आम आदमी पार्टी आसिले निश्चित भाव में परिवर्तन करिवो जहाँकि 30 वर्षर शासन काल भितर बीजेडी करिपारिनी बीजेपी करिपारिनी ताहा आम आदमी पार्टी करिवो। शिक्षार उन्नति करिवो, चिकित्सार उन्नति करिवो, 200 यूनिट बिजुली मागणा देव एवं घरे घरे पानीय जलर व्यवस्था करिवो। से माने भी मध्य कहलेनी आउ जानी सारिलेनी। ये तो आज्ञा जो रथी एवं नारी नेत्री आमे जा जानिया पाउचु प्रतिद्वंदितार अछंती कांग्रेस
ଅଜୟ ସାମଲ ଏବଂ ଅମର ନାୟକ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ରଣାଙ୍ଗନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସମକକ୍ଷ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥୀ ମହାରଥୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଥିଲା ଭଳି କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଯାହା